लेकिन लूसी के मन में ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा जाग चुकी थी। लेकिन लूसी के मन में ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा जाग चुकी थी, लेकिन माने किंतु लूसीर मन में মনে তাহলে লুসির মনে জ্ঞান পানে কি জ্ঞান পাওয়ার तीव्र इच्छा মানে तीव्र इच्छा जाग चुकी थी, জেগে उठेছিল। वो जब भी पुस्तकालय में काम करती, किताबों को बड़े ध्यान से देखती। चित्रों को देखकर वो उनके अर्थ समझने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसके भीतर सीखने की भूख बढ़ती गई। वो जब भी पुस्तकालय में काम करती, वो से जब भी যখনই पुस्तकालय में মানে বইয়ের ঘরে काम करती কাজ করতো, किताबों को बड़े ध्यान से देखती, किताबों को বই के बड़े ध्यान से বড় মনোযোগ দিয়ে দেখতো তাহলে সে বইকে বড় মনোযোগ দিয়ে দেখতো। चित्रों को देखकर वो उनके अर्थ समझने की कोशिश करती। चित्रों को ছবি के देखकर দেখে वो সে उनके अर्थ তার অর্থ समझने की বোঝার कोशिश करती চেষ্টা করত। তাহলে ছবি দেখে তার অর্থ বোঝার চেষ্টা করত। धीरे धीरे उसके भीतर सीखने की भूख बढ़ती गई। धीरे धीरे মানে ধীরে ধীরে उसके भीतर তার ভিতরে सीखने की শেখার ভूখ बढ़ती गई। ভूখ মানে খিদে, बढ़ती गई মানে বাড়তে থাকলো। ধীরে ধীরে তার ভেতরে শেখার খিদে বাড়তে থাকলো। भूख খিদে बढ़ती गई মানে বাড়তে থাকলো। घर के मालिक ने भी ये बात देखी। उसने महसूस किया कि लूसी केवल काम करने वाली लड़की नहीं है, उसके भीतर सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा है। घर के मालिक ने भी ये बात देखी। घर के मालिक माने घरेर मालिक ने भी ঘরের মালিকেও ये बात এই বাত মানে কথা দেখি মানে দেখলো মানে এই বাত মানে এখানে বোঝানো হয়েছে এই বিষয়টি দেখি মানে দেখেছে, তাহলে ঘরের মালিকও এই বিষয়টা দেখেছেন। उसने महसूस किया कि लूसी केवल काम करने वाली लड़की नहीं है। उसने से महसूस किया कि माने उपलब्धि करा, महसूस माने उपलब्धि करा, किया कि করলো কি लूसी केवल लूसी শুধুমাত্র काम करने वाली কাজ করার लड़की नहीं है মানে মেয়ে নয়। তাহলে সে উপলব্ধি করলো কি लूसी केवल কাজ করার মেয়ে নয়। उसके भीतर सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा है। उसके भीतर তার ভিতরে सीखने শেখার और আর आगे बढ़ने की आगे बढ़ाর इच्छा है মানে ইচ্ছা আছে। তাহলে তার ভিতরে শেখার আর आगे बढ़ाর ইচ্ছে আছে। लूसी का जीवन अब बदलने लगा था। पहले उसका संसार केवल छोटे से गांव और घरेलू कामों तक सीमित था। अब उसके सामने ज्ञान की एक नई दुनिया खुल रही थी। लूसी का जीवन अब बदलने लगा था। लूसी का जीवन মানে লুসির জীবন আব এখন বদলনে লাগা তো মানে বদলাতে থাকলো। তাহলে লুসির জীবন এখন বদলাতে থাকলো। पहले उसका संसार केवल छोटे से गांव और घरेलू कामों तक सीमित था। पहले प्रथमे उसका संसार তার সংসার কেবল শুধুমাত্র ছোটে সে গাঁও ছোট গ্রামে और আর ঘরেলু কামও তক ঘরের কাম পর্যন্ত তক মানে পর্যন্ত সীমিত ছিল। তাহলে প্রথমে তার সংসার শুধুমাত্র ছোট গ্রাম এবং ঘরের কাজে সীমিত ছিল। अब उसके सामने ज्ञान की एक नई दुनिया खुल रही थी। अब এখন उसके सामने তার সামনে জ্ঞান কি জ্ঞানের একটা নई দুনিয়া নতুন দুনিয়া খুল रही थी মানে খুলছিল। তাহলে এখন তার সামনে জ্ঞানের একটা নতুন দুনিয়া খুলছিল। वो समझ गई कि गरीबी इंसान को रोक सकती है, लेकिन सीखने की इच्छा को नहीं रोक सकती। वो समझ गई कि गरीबी इंसान को रोक सकती है। वो से समझ गई कि बुझे গেছিল কি गरीबी গরিবী इंसान को মানুষ কে रोक सकती है মানে রুখতে পারে আটকাতে পারে। তাহলে সে বুঝে গেছিল কি গরিবী মানে অভাব মানুষকে আটকাতে পারে।
किंतु सीखने की শেখার ইচ্ছাকে নেই নয় রোক শক্তি মানে আটকাতে পারে, তাহলে কিন্তু শেখার ইচ্ছেকে আটকাতে পারে না। তাহলে সে বুঝে গেছিল অভাব মানুষকে আটকাতে পারে কিন্তু শেখার ইচ্ছেকে আটকাতে পারে না।